यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का हमारा एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोगों ने हमें फरमाइश की कि आपने इस मौजू पे कोई वीडियो नहीं की, तो आज उस मौजू पे ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम है इश्क मोहब्बत के जाल में फंस जाने वाली लड़कियाँ। यानी कुछ लड़कियाँ अक़ीदतन इतनी कमज़ोर होती हैं कि उनको ज़रा किसी ने बहलाया फिसलाया तो उनके बहकावे में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है और उनके माँ बाप की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। और ये लड़कियां कोई भी इंतहाई कदम भी उठाने से गुरेज़ नहीं करती, यहाँ तक कि ये घरों से भाग जाती हैं और ज़िंदगी ख़राब करके दर बदर की ठोकरें खाती हैं और फिर भटकती भटकती या तो गदागर बन जाती हैं या किसी और पेशे या कोई और पेशा अख्तियार कर लेती हैं, क्योंकि वो अपने घर या अपने अजीज़ों या अपने जानने वालों में आने के काबिल नहीं रहती। तो ये एक सबक आमोज़ वीडियो है। आपके अगर किसी जानने वाले के हाथ में इस तरह की अलामत हो तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप जितनी जल्दी हो सकती है उसकी शादी कर दें, ताकि बड़ी परेशानी और बड़ी मुश्किल से बच सकें। तो सबसे पहले उनके हाथ में जो अलामत है वो ये है कि ये उभारे ज़ोहरा ये काफ़ी सूजा हुआ, यानी उभरा हुआ या फूला हुआ, यानी बहुत ज़्यादा, जैसे गुब्बारा कैसे फूला हुआ होता है, ये इस तरह फूला हुआ। ये मर्दों के हाथ में अच्छी अलामत समझ आता है और ख़वातीन के हाथ में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। ये जितना नॉर्मल हो उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जितना फूला हुआ होगा उतने ही इश्क मोहब्बत और इस तरह के जरासीम इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और अंग्रेज़ तो इसके बारे में पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, लेकिन जो हम सादे सी अपनी ज़बान है उसमें यही कहते हैं कि जिस्माना गर्मी, ये हद से ज़्यादा। फिर ऐसी जो लड़कियां होती हैं उनके जो दिमाग की लकीर होती है वो इस तरह की होती है। ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ, और इससे कई शाखें निकल रही होती हैं। ये इस तरह की शाखें निकल रही होती हैं और ये लकीरें सारी बैक की तरफ टर्न कर रही होती, यानी वो अपने दिमागी सलाहियतों से काम नहीं लेती। यानी मतलब ये है कि बेचारी ये अच्छी उसकी होती हैं, फ़ौरी एतमाद कर लेते हैं और यही एतमाद इनके लिए ख़तरनाक साबित होता है। और इसी तरह इनके दिल की जो लकीर है वो भी यानी इस तरह की लकीर होती है। ये इस तरह की लकीर, उनके दिल की भी लकीर कमज़ोर सी लकीर होती है। दूसरा, ये उंगलियां जो होती हैं ये लंबी लंबी और नाखून भी लंबे किस्म के होते हैं। ऐसे लोग ख्वाबों और ख़्यालों की दुनिया में रहते हैं, जो किसी को करता हुआ देखते हैं फ़ौरी मुतासर होते हैं और वही करने की कोशिश करते हैं। मिसाल ने इन्होंने टीवी के किसी प्रोग्राम में या फ़िल्म में किसी लड़की को अपनी मोहब्बत के लिए घर से भागते हुए देखा और उनको हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हुए देखा। वो तो एक फ़िल्म होती है, वो काम करने के यानी पैसे लेते हैं, उनकी तो मजदूरी है, उनका तो वास्ता भी नहीं होता इश्क मोहब्बत से। वो खुद शादीशुदा होती हैं, ये कई बच्चों की माँ होती है, कई बच्चों का बाप होता है, लेकिन वो आवाम के लिए इस तरह के काम करते हैं जैसे इंडियन अदाकार हमारे करते हैं। तो इसी तरह ये है कि ये भी उसी पे अमल करने वाली होती हैं, क्योंकि उभार ये ज़्यादा उभरा हुआ होता है, इनके अंदर जोश बहुत होता है। जोश बहुत इस तरह होता है कि इश्किया बातों से फ़ौरी मुतासर हो जाती हैं और बहक भी जाती हैं, और ऐसी लड़कियों से लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, फ़ायदा किस तरह का उठाते हैं कि ऐसी लड़कियों को कह देते हैं भाई तुमसे मोहब्बत है, ये है वो है, इसकी शादी किसी अच्छी जगह होने वाली होगी तो लड़की उसको छोड़ देगी, मोहब्बत के चक्कर में इधर आ जाएगी। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी यानी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा किसी भी यानी जानने वाले का भी हो तो उनको ये ज़रूर कहें कि भाई आप अपनी बच्ची या उसकी जल्दी शादी कर दें, वरना किसी बड़ी मुश्किल किसी परेशानी में ना आ जाएं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, और मैंने तमाम लकीरें आपको बना के बताई कैसे। और इनकी किस्मत की लकीर में बनाना भूल गया हूँ। किस्मत की लकीर भी इनकी ऐसी होती है, कभी चल पड़ती है, कभी रुक जाती है, कभी चल पड़ती है, कभी रुक जाती है। ये इस तरह चली रुकी यानी 10 दिन के लिए हालात बहुत अच्छे हो गए, फिर उसके बाद मुसीबत, फिर 5 दिन के लिए हालात अच्छे हो गए, फिर मुसीबत, फिर 10 दिन के लिए हालात अच्छे हो, ये इस तरह का है। तो इसके लिए ये सिर्फ़ एक सबक है। आप यानी किसी को भी कह सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बचाना चाहें तो आप ज़िंदगी बचा भी सकते हैं। अगर आपके कोई करीबी कोई ऐसा है तो उसके लिए भी कोशिश करें ताकि वो बच्ची या वो जो है इस चक्रों से बाज आ जाए, जल्दी शादी हो जाए, अपना घर बसा के अपने घर की हो जाए।
تو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ پہلا سوال کیا ہے اسد علی صاحب نے، میرے پاس ملکیت کب آئے گی یا نہیں؟ پیارے دوست، ملکیت آپ کا آنے والا جو وقت ہے مجھے اچھا نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے، لیکن اس کے لیے کم از کم 2022-2023 کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سوال کیا ہے کامران انور نے گجرات سے، ابھی تک تو زندگی کے کچھ نہیں رہا سوائے دکھ کے، آگے چل کے دولت، خوشیاں، سکون ملے گا یا نہیں؟ مایوس نہیں ہوتے، مایوسی کفر ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس دولت بھی آئے گی، کامیابی بھی ہوگی اور بہتری بھی ہوگی۔ اور ایک چیز نوٹ کر لیا کریں کہ ہم اپنے پروگرام میں بہت سے لوگوں کو وظیفہ بتاتے ہیں، اور وظیفہ کس مقصد کے لیے بتاتے ہیں، تو وظیفہ آپ بھی پابندی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مقصد ہے تو پابندی سے ضرور پڑھ لیا کریں، آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے، تھوڑا آپ انتظار کریں۔ اس کے بعد سوال کیا ایم ڈی نبیل نے انڈیا سے، دولت کب آئے گی؟ پیارے دوست، 2023-2022 آپ کے پاس دولت بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سونیا نے، مجھے کس نے کہا تھا کہ 2 شادیاں ہوں گی، کیا یہ سچ ہے؟ آپ کے ہاتھ میں 2 شادیوں کی علامت ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی شادیاں 2 ہوں گی۔ دوسری شادی کی لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چانس ہوتا ہے، اگر زندگی میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے تو دوسرا چانس آپ کے پاس ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں دوسری شادی کی لکیر ہے تو دوسری شادی ہوگی، لکیریں زبردستی آپ سے شادی نہیں کروا سکتی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے عرفان نے سوابی سے، میرے ہاتھ میں دولت ہے یا نہیں؟ آپ کا نصیب تو شروع سے ہی بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت بھی آپ کا اچھا نظر آتا ہے اور بہت اچھا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا توصیف نے انڈیا سے، شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج؟ آپ کی شادی لو میرج ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، ارینج میرج ہوگی اور خاندان میں ہوگی اور دھوم دھام سے ہوگی۔ اگلا سوال کیا فراز ظفر نے شادرہ سے، لو ہوگی یا ارینج ہوگی، ہاتھ میں طلاق کی علامت ہے تو نہیں؟ فراز ظفر صاحب نے سوال کیا، بولا شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، کہ ہاتھ میں کوئی طلاق کی علامت تو نہیں؟ ایسی علامت نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے دماغ اور بہت ہی اچھی سوچ اور بہت ہی اچھے دل کے مالک ہو، یہ کام تو تھوڑی جنی سخت مزاج لوگ کرتے ہیں نا۔ اچھا، اس کے بعد سوال کیا اسما عامر نے پشاور سے، میرے کون سے بچے کے نصیب میں زیادہ دولت ہوگی، حالات کب اچھے ہوں گے؟ آپ بچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو بچوں کے ہاتھ کی تصویریں بھیجیں، ٹھیک ہے، اور الگ الگ سوال کریں تو ان کا ہم بتا سکتے ہیں۔ آپ کا ہاتھ دیکھ کے آپ کے بچوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس کے بعد سوال کیا محمد نفیس نے چکوال سے، دل دماغ کے درمیان جو اسٹار بنا ہوا ہے اس کا مطلب بتائیں۔ دل اور دماغ کی لکیر کے درمیان کا جو کراس ہے یہ کامیابی کا کراس ہوتا ہے، اور یہ بہت کم ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور یہ اچانک کامیابی ملنے کا امکان بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی کراس اگر قسمت اور زندگی کے درمیان ہو شروع میں تو ایسے لوگ کمانڈو ہوتے ہیں، کمانڈو۔ اچھا، اس کے بعد سوال کیا لبنہ نے ٹیکسلا سے، شوہر کے ساتھ سعودیہ جا سکتی ہوں، کیا وہ لے جائیں گے؟ بالکل، سفر آپ کے ہاتھ میں ہے، فوری تیاری پکڑیں، انشاءاللہ جائیں، جب چاہیں جائیں گے۔ سفر بہت شوق ہے، شوق کا مطلب ہے کہ جلدی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔